कमिसले गुलदहन नादे अली पढ़ते रहो महकेगा मिस्र اوكي. السلام عليكم حاج. السلام ورحمة الله وبركاته. من أين؟ هاي بنية الحمد لله أزار شكر بخوا. كرد. الحمد لله. كردي كردي in Iraq. كردي عراق كردي عراق. ما شاء الله. So أريد أن أذهب English لندن. لندن إيه. لندن. إيه. عائلة كلها لندن. إن شاء الله إن شاء إن الله. شاء الله. الله كريم الله كريم. الله كريم ما شاء الله. إن شاء الله. أوكي جزاك الله. حبيبي الله حبيبي حبيبي. جزاوان. تمام. لا والله أنا الرشيد. عندنا فايدة هنا. كاكا بياي تابع بسترب وين بس يا كاكا؟ والله تاخذوا بالدولة دي كاكا ولا شو بسترب Okay. Assalamu alaikum. My name is Haure and I'm from Iraq, Kurdistan, Iraq, and I live in the camps Dankir, Gransat. The life in here is good for me, but for the family it's not good because I have children and have some humans. But some people come to this camp. It's very good, and all of the country is come to the help me and have a food, have a bread, have the water, and have all of this for the life, and have a good clothes, good shoes. Thank you for the help me. Thank you for the all of peoples for the help me in this camp. And I do have for the all of peoples. I have a do have for the all of peoples. I say thank you for this help me. Thank you so much. Thank you. I came in the Kurdistan because in the Kurdistan the life's not good, and have the thought about the Daesh and the Peshmerga fought the Daesh because Peshmerga is Kurd. But in the life for the Kurdistan is not good because the Baghdad don't give me a money and have the oil in the Kurdistan. But in the Baghdad say I don't have a money for this oil because the Kurdistan some peoples and some families don't give me a money to the peoples, don't the good life. His family is Barzani's family, and say just for the family Barzani, don't for the Kurdish people, don't for the Kurdistani's people. That's not good, and don't have a good university, and don't have a good peoples in this university because the university in the Kurdistan is not good. I like to go to UK just for the university, for the study, because I so like to go to university to study about English language. I like the English language, but why UK don't help me? Why this UN don't help me? Please help me for the peoples for this camp, please. What's your project in the future project? What is your in the UK? Yes, in UK, in France. Yes, the best project for me is go to university, inshallah. That is good because in the Kurdistan I finished the grade 12, but don't go to university, and because I don't like the Kurdish language in the teaching language, but I like in the English language. But say
don't have a good, I say don't have a good university in the Kurdistan for the English language. Just have a university, but it's for buy money, not free for me. Just for the some people's it's free. If you have money, you go to. But I don't have money in the Kurdistan. Thank you very much. Thank you for you. Inshallah, ma'asalam. Inshallah, ma'asalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. तो आज हमें आया थे यहाँ डंकर्क में यहाँ जे रेफ्यूजी नु काउंट से हमें तन मोटर लेने आया थे प्लान से को खावानु भरेलु છે અને આ બધે બસ બધે ઓલું અમે સાથે બધે ઓલું કેરાતા કોલી બધું કે લોકો માટે કરવા માટે અને બસ અહીંયા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે અને માણસો આવે છે આસ્તે આસ્તે અને બસ આપણે બસ આખિરમાં દુઆ કરે કે રેફ્યુજીની જે કન્ડિશન છે એ બસ ખલાસ થઈ જાય પાછું ના આવે એ કન્ડિશન એકદમ મહેનતની કન્ડિશન છે અને અમારું મહેનતને અલ્લાહ ઇન્શાલ્લાહ કબૂલ કરે અને પાછું નસીબ કરે અલ્લાહ કે બીજાઓને અમે મદદ કરી શકીએ ઇન્શાલ્લાહ. ખુદા હાફિઝ. માશાલ્લાહ આજે દિમાશનો દિવસ છે ને બપોરનો ભાગ છે અહીંયા આપણે ડંકેર્કમાં છે તો માશાલ્લાહ આપણા જે પાર્મિલેજ ઓર્ગેનાઇઝેટર્સ છે અહીંયા જ્યાં કરવામાં બધું એને આપણે સવાલ કરીએ કે સલામ અલૈકુમ. અલૈકુમ સલામ રહમતુલ્લાહિ વબરકાત. નવેમ્બરમાં આપણે હું બોલી ત્યાંમાં ખોજા ટીવીના ઓનમાં જ છે કે આપણે કાલેનું પ્રોગ્રામ રાખ્યા હતા ને ત્યારે હું કાલે ગઈ હતી આ ઓર્ગેનાઇઝેટર બધે સાથે ને આજ વખતે અમે ડંકેર્કનો પ્રોગ્રામ રાખ્યા છે તો સવારથી વહેલા અમે નીકળ્યા છે પારિસથી. ઠંડી તો એકદમ જોરાતી છે. અહીંયા અમે 12 વાગ્યાના ટાઈમ કોરા આવ્યા ને નમાઝ પઢી ને અમે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચાલુ કર્યા છે. તો ગયા અઠવાડિયે આ બધે પખિયા જે તમે જો છો પાછળ એ અમે મહેફિલે ઝૈનબમાં બધે તૈયાર કર્યા હતા. ઘણા માણસ ઘણા જણ આવ્યા હતા પખિયા તૈયાર કરવામાં. એ પખિયામાં છે 1 કિલો ચાવલ, 1 કિલો ખાંડ, 1 કિલો પાંચ છે શોકોલા ને 1 બોટ સાર્દીનનું. તો તે પખિયા તૈયાર કરી ને લગભગ 900 પખિયા છે ને આજે આ ડંકેર્કના કામમાં અમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાને આવ્યા છીએ. ઠંડી એકદમ છે, ભલે તડકો તો બહુ મજાનો છે પણ એકદમ ઠંડી છે. અહીંયાની હાલત તો મને તો એમ લાગે છે કે કાલે કરતાંથી વધારે ખરાબ છે parce que ગંદુ બહુ છે. કાંઈ એકદમ બધાય સરખા નથી. બહુ આ લોકોની હાલત અહીંયા તો વધારે આપણને એમ લાગે કે વધારે અહીંયા જરૂર છે આ લોકોની મદદની. તો બસ આ પખિયા બધે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના આવ્યા છે ને voilà. તો માસેટ અને આપણે હવે 2016માં આવી ગયા. આવો બધી કન્ડિશન મોડેસ્ટ આવું પ્રેકારિટી હજી સુધી પણ એક્ઝિસ્ટ થઈ શક્યા દુનિયાની અંદરમાં? આમાં જવાબ દેવું તો બહુ મુશ્કેલ છે parce que આપણે જે જોઈ રહ્યા છે કે આખા દુનિયામાં શું બની રહ્યું છે આપણને બહુ પેટ ભરે કે આ ક્યાંથી આ લોકોમાં આવ્યા છે. જે ગામમાં આપણે આપણી ઝિયારત કરવા જતા હતા ને એ ગામના વસ્તી અહીંયા બેઠી છે. તો આપણે બહુ પેટ ભરે કે આપણે બસ ખુદા પાસે દુઆ કરીએ કે પાછી વસ્તીને પાછળ લોકોના ઘર ભેગા થઈ જાય ને બધું શાંતિ આવી જાય ને બધા સરખાઈ લોકોના ઘર ભેગા થઈ જાય. parce que આવી હાલતમાં કેટલો વખત આમ જીવી શકાય કોને આપણે પોતે વિચાર કરે કે કેમ આવી રીતે રહી શકશે ને કેટલો વખત સુધીના આવી રીતે રહેશે. parce que આપણે તો આવીને અહીંયા થોડું કામ કરીને હાલ્યા જશું આપણે ઘર વતનને આપણે ઘર ભેગા થઈ જશે પણ આવી ઠંડીમાં આવી હાલતમાં આવું આપણે જોતા હોય કે આવી રીતે કેવી રીતે ખાવાનું કેવી હાલત છે લોકોને. કેવા પાણી અમે મોરમાં જોયા કે નથી ગરમ પાણી આવી ઠંડીમાં બસ પોઈન્ટ છે પણ અહીંયા ગરમ પાણી નથી ઠંડુ પાણી છે. ટોયલેટ આપણે જોઈએ આ બધું તમે જોઈ રહ્યા છે કે ટોયલેટની બધી કેવી હાલત છે. તો બસ આપણે જોઈ કે કેમ થાય છે કેમ આવાસે થાય છે ને બસ
સમા માસીને પણ સવાલ કરે કે સમા માસી તમે જે રિફ્યુજી de કાલે હતા એ તો તમે જોઈ આવ્યા, તમે અહીંયા પણ આવેલા છો, તમને તોફીક મળી કે અહીંયા દેંકેરકમમાં પણ તમે જુઓ કે આ જે હાલત છે આપણો મુસલમાન ભાઈઓની, બીજા પણ મઝહબના છે પણ વધારે ભાગે મુસલમાનો છે, તો આ જોઈને તમને તને શું અહેસાસ થઈ રહ્યું છે આ ટાઈમની અંદરમાં? બસ બિચારાઓ બહુ ત્રિસ્ત ખાતું છે આ લોકોનું, જો આપણે જોઈને આપણે પેટ ભરે કે આવી હાલત થઈ ગઈ. બસ આપણે દુઆ કરીએ ઇન્શાલ્લાહ કે એ લોકો જલ્દી પાછા એ લોકોના વતન પૂગી જાય ને એ લોકોનું બસ અટાણે તો ઇમ્તિહાન બિચારાનું છે. વળી આ ઠંડી નીકળી છે ને બસ ઇન્શાલ્લાહ જલ્દી લોકોના ઘરે પહોંચી જાય ને લોકોનો રસ્તો મળે એ લોકોને. જે આપણે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી છે કોલીનો, એટલે કે નાનો ગુદ્દો કહેવાય કે? હા, સાવ ગુદ્દો કહેવાય, કારણ કે મોર આપણે જોયું કોઈ રાંધીને દીધું, ગરમ ખાવાનું દીધું, કોઈ મોફું ને એવું દીધું, કોઈ કપડાં દે છે, કોઈ બધાય ઠેકાણેથી આવે છે, પણ બિચારાઓને ગુદ્દો છે, કાંઈ ના કહેવાય આપણે જે દે છે ને. બસ ઇન્શાલ્લાહ દુઆ કરે, અલ્લાહ પાસે દુઆ કરે ને એ લોકોને બસ જલ્દી રસ્તો મળે એ લોકોને. તો તમે ખુજા ટીવીના નાઝરીન તમે જોયા કે તને આપણને આ જે કાં છે અહીંયા દેંકેરકરનો એ કાંનું વિઝિટ કરવો તને આપણને નસીબ થયું છે, અને માણસોની હાલત તો બહુ અહીંયા ડિગ્રાડે દેખાય છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે એ પણ જોયા કે ઘણા લોકો જે લંડનથી આવતા હતા, બ્રિટિશ લોકોના હાથમાં કોલી, લોકોના હાથમાં કાંઈ ને કાંઈ લઈ અહીંયા રિફ્યુજી માટે તેઓ અહીંયા મૂકવા આવતા હતા. તો અહીંયા જે છે ડિસ્ટિંક્શન હતી, ની ડિસ્ટિંક્શન de રિલિજન, ની રાસ, બધા એકબીજા લોકોમાં બસ એમ લખે છે કે આ રિફ્યુજી છે તેઓ ડિફિકલ્ટીમાં છે, તેઓ ડિસ્ટ્રેસમાં છે, તો તેઓને આપણને મદદ કરવી જોઈએ. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે જોયા કે સર્વે બધે ઠેકાણેથી અંગ્લેતરથી ઘણા આવતા હતા, ઘણા ફામી સાથે આવતા હતા, અને તેઓના હાથમાં બધે તોહફાઓ હતા, કોલીઓ હતી, અને તેઓ જ્યાં રિફ્યુજી છે અહીંયા રિફ્યુજીને તેઓ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હતા. તો આ પણ પ્રેમમાં આપણા માટે એક ઓલું છે કે ઇન્સાન એક બીજા ઇન્સાનને કામ આવે, તે અહીંયા દેખાનું આ જે રિફ્યુજીનું કામ છે અહીંયા દેંકેરકામાં, તે આપણે જોયા કે ઇન્સાનની મદદ કરે છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. برا يا رمات الدم سبيس ناقص ما داينا ورا السينة ليدا ورا تشتيني دي برا فود بسم الله. Peut-être en mettre sur le côté là. Ouais, viens là, t'as un petit truc témoin. Ouais, grave. Kevin, remballe ta camp. Dat is dan Michel Punt voor mij Artsen zonder Grenzen, samen zeg maar dat kamp, dat nieuw kamp. Sabre. Dat is Ja, ik moet aan, ja. You know, this is very healthy. Thank you. Yes, it's very, yeah. कोटनी जरूर चलको डिस्ट्रीब्यूशन लंदन वाला आता है, हमने प्रपोज किया तुमने खाओ सकता आर यू कबाड़न सकते जो સ્ટેક હમણાં આવે છે, સ્ટેક મોર મળશે. જી એ લોકો પછી તો શું કામ ના હા હેલો એ લોકો What's your cooking? Oh, rice bread. Wallah. Wow, la vidéo.
On fait là. On fait déjà celui-là ici. Puis on verra. तो हम लोग इधर हैं, वो काले का रेफ्यूजीज़ के लिए वो कैंप है, इधर हैं। तो हमारा सामने एक जवान है, उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? ठीक हो? सलामत हो? आप क्यों इधर हैं? वो कैंप में कैसा है इधर? आप इधर की ज़िंदगी कैसे? ये इधर का ज़िंदगी 2 रुपये का ज़िंदगी नहीं है। हो खबर हो जा बच्चा ता जमा पर खबर वालेकुम सलाम। इधर का ज़िंदगी जो है ना, इधर जानवरों की तरह हम ज़िंदगी गुजारता है। ना कोई कोई जो है ना डॉक्टर है, ना पानी नहाने के लिए जगह है। बहुत सख्ती है इधर, और बहुत ज़्यादा सर्दी है। बस यही हमारा है ना, बस और क्या बताओ। तो आप क्या करते हैं इधर? कुछ यानी वो पूरा दिन वो क्या करते हैं? पूरा दिन हम जो है ना बस इस कागज़ों के पीछे लोग भागते हैं। उधर कोई चीज़ नहीं देता है, बस सब ना खर्चा देता है। और बस हम कोशिश करते हैं कि हम इंग्लैंड जाए, वरना मौका नहीं देता है। इधर हम बहुत तंग है फ्रांस में। हाँ, तो इंग्लैंड में क्या वो अच्छा है इधर से? वो इंग्लैंड में बहुत अच्छा है कंट्री है। उधर काम शाम मिलता है, इधर तो बिल्कुल काम वाम नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है इधर। बस हमारा यही जो है ट्राई है आना। बस इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि कुछ आपको आमीन 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 परवरदिगार आपको कुछ रास्ते आमीन आमीन इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू। One by one. My friend, no. लाइन कैमरा लाइन माशाल्लाह इधर एक भाई है, वो पाकिस्तान से हैं, तो उससे भी अब सवाल करते हैं। आपका पहचान कीजिए। जी, मेरा नाम साजिद हुसैन है। मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, पेशावर का जी, खैबर एजेंसी। और हम इधर आए तकरीबन हमारे 9 लाख के करीब लगे हुए पैसे। और इधर हमें इधर की ज़िंदगी बस के लेने में लगे रहेंगे। सामान वगैरह कुछ खाने पीने के लिए सामान लेने में लगे लेंगे। और इधर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, ना कपड़े ना कुछ वगैरह और कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। तो बस इसलिए हम इधर आए, लंदन के लिए जा रहे हैं। तो बस इधर ज़रूरियात क्या है? तुम्हारे लोग की ज़रूरियात क्या चाहते हैं इधर? हम बस मजदूरी करने के लिए आए, इधर मजदूरी करें, कुछ थोड़ा बहुत पैसे कमाए, अपने वतन चले जाए।
तो हमारे वतन में बहुत धमाके तालिबान है, तो इसी वजह से हम इधर आए। तो उधर ख़तरा है, हम इधर आए, हम अपनी जान बचाने के लिए आए। तो बस इधर ना कोई पेपर है, ना कोई काम है, ना कोई और चीज़ है, बस इधर लेने में लगे रहते हैं। सोने के लिए इधर कैंप है, वो सर्दी है, ना कंबल है, ना कुछ और है। सर्दी हमारे पास टोपी भी नहीं है, देखो सर्दी में हम खड़े रहते हैं। इधर लोग लेन में खड़े रहते हैं, टिके के मार लेते हैं। इधर सिक्योरिटी कैसे कुछ प्रॉब्लम होते हैं इधर? हाँ, सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम होती है, अक्सर फायरिंग वायरिंग कर लेते हैं, आंसू गैस भी कर लेते हैं। तो बस अक्सर लग जाते हैं, आदमी को भी लग जाते हैं फायरिंग वायरिंग, तो वो ज़ख्मी भी हो जाता है। हाँ, जो लंदन जाने के लिए ना ट्रेन में चढ़ जाते हैं या गाड़ी में चढ़ जाते हैं, तो इसलिए तो फिर वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। अक्सर हमारे दोस्त है वो ज़ख्मी भी हुए फायरिंग की वजह से, वो लगा हुए भी है। तो क्यों लंदन जाना चाहते हैं? इधर फ्रांस में भी नहीं अच्छा है? तो फ्रांस में कबूली देते नहीं है, पेपर नहीं देते, तो मजदूरी नहीं कर सकते। जब पेपर नहीं देते तो मजदूरी नहीं कर सकते आप, तो इसलिए लंदन हम जा रहे हैं कि हम थोड़ा कुछ मजदूरी कर लेते। हाँ, तो उधार पैसे ले आए ना, तो उधार तो चुकानी पड़ेगी ना, उधर से पाकिस्तान से उधार ले आए, तो इधर कुछ मजदूरी कर ले, जब उधर हम उधार दे देते। बस इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपका जो वो तकलीफ़ों हैं सब तकलीफ़ों आसान हो जाए, और आपका जो तमन्ना है वो इंशाल्लाह अल्लाह तमन्ना को कबूल करे इंशाल्लाह। बस जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। والله العظيم الجنجل نقعد، الجنجل مش كويس، لان يعني احنا بنحاولوا كتير، بس الحكومه وكده بتضرب فينا ومش عارفين ان احنا نوصل انجلترا. يعني احنا بنحاول والحكومه بترفضنا يعني بكل يضربونا ويرشونا بالغاز وبهدله جامد، بيتبهدلوا، نطلعوا المينا، نطلعوا السريع، كل حته بنروحوها بنضربوا فيها وبهدله. وجزاكم الله خير. أريد أن أذهب إلى لندن. أنا أذهب إلى لندن، بس نو تشانس، ما فيش حظ. ما فيش حظ لأن الحكومة بروبلم، والله مشكلة بيرشنا بالغاز وكده. إن شاء الله، بس دعاء إن شاء الله، دعاء إن شاء الله والله. هون بالجنجل، هون نحن عم نعيش حياة صعبة كثير وعم نعاني كثير، وبنريد الذهاب إلى بريطانيا، وعم بيعانوا كثير، والبوليس مش عم بيخلينا ندخل على بريطانيا، وهون وضع معيشة صعب كثير وكثير الامور صعبه ومعيشه صعبه، وليك كنا عايشين بخيام، وكثير نحاول حد يساعدنا ونرجع من العالم العربي يطلع بينا شويانا. لو سمحتوا طلعوا فينا، راعوا شعورنا، راعوا الامه العربيه، الشعب السوري راعوه. الشعب السوري انظلم كثير، الشعب السوري وضعه كثير صعب، الشعب السوري عانى وما حداش يطلع فيه نهائيا. وبرجو من جميع الامه العربيه ومن جميع العالم انه يطلع بالشعب السوري ويساعد الشعب السوري، وشكرا لكم. هذا الله يخليك. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده يا اخي؟ No line, just you and me line, just you and me. पाकिस्तानी में तो बागलान नो मुंग ते कपड़े मिलावीगे, बूटुना डोडे अर्स मिलावीगे, मुंग दा गवाड़ू कोशिश چې دا ټول چې ولاړ دی په لین باندې، دا ټول ته دغه غواړم چې شور مور دی نه کوي، پوه شوې؟ د دې کسانو په دغه کې ملاویږي، ارس ملاویږي، دا مخامخ گاډی چې دي نو دغه ټوله مونږ ته کپړې مپړې ملاویږي. تقریبا زما دا یو میاشت وشو چې زه راغلی یم دلته به د کالا سته. شکریہ. Même à Paris, on a le coucher de soleil. On dit que c'est comme coucher de soleil avec une éolienne.
Merci, c'est gentil. Ah, c'était... Moi, je te voyais. Voilà, juste quelques petits mots pour vous dire que le voyage s'est bien terminé. Nous sommes rentrés, alhamdoulilah, dans de très bonnes conditions de Calais et de Dunkerque. Nous avons devant vous partiellement l'équipe, l'autre partie, elle est arrivée également, mais elle est dans d'autres occupations. Je voulais vous remercier tous, mais vraiment du fond du cœur, par rapport au travail que vous avez accompli. Je pense que vous vous êtes rendu compte que les besoins sont vraiment réels et que le travail qu'on a fait aujourd'hui ne s'arrêtera pas là, mais il y aura une continuité, Inch'Allah. On va voir par rapport au constat qu'on a fait aujourd'hui, de quelle façon on va reconduire cette opération de façon à ce qu'elle soit encore plus bénéfique pour les autres. Aujourd'hui, on s'est fait plaisir parce que on a pu distribuer en main propre les aliments, les vêtements, etc. À ces personnes qui sont dans la détresse. On est là bien au chaud, à 3 degrés. Ils sont dans des conditions pires que la nôtre. Donc ça, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas parce qu'on a fait un déplacement aujourd'hui que le problème est réglé. Le problème existera encore. Et ce que j'attends de vous, j'en avais parlé un petit peu, j'attends de chacun de vous un petit retour de façon à nous proposer comment dirais-je, quelques situations concrètes qui nous permettraient d'évoluer encore mieux dans le système qu'on a mis en place, qui est peut-être bonne dans l'immédiat, mais qui ne pourra pas perdurer pour la bonne raison, c'est que c'est contraignant pour tout le monde et qu'à la longue, il risque d'avoir des équipes très fatiguées et ça, on ne peut pas se permettre. Il y a une priorité à donner. Encore une fois, merci à vous tous de votre participation et puis à très bientôt, Inch'Allah. Merci à Serali Koja TV qui s'est beaucoup donné, dont on connaît très bien l'impact par rapport à tous les pays africains, les pays, comment dirais-je, la Réunion, Mayotte, la France, bien entendu. Par ce billet, par ce canal, nous avons la possibilité de vous faire vivre ce que nous vivons en direct et de vous faire comprendre également à quel point il est absolument nécessaire de participer à cette opération. Je vois M. Naïm Voli devant moi, là, je profite pour lui donner la parole, qu'il dise 2 mots également, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette opération, elle est parrainée par Paris Yacht Club, qui est l'un des acteurs principaux. Naïm, à toi. Salam alaikum. Donc, définitivement, Paris Yacht Club a un rôle important au niveau de ce projet Calais, mais il ne faut pas oublier qu'on est sous le parrainage du Mefile Zainab, Mohamed Mabarga, également du COEJ. Donc cette journée s'est très bien déroulée, machallah. On a distribué plus de 3 tonnes de nourriture. On avait également quelques vêtements. On était une dizaine de personnes pour cette journée à Dunkerque. On a visité Dunkerque et on est reparti à Calais pour terminer la distribution. Machallah, tout s'est bien passé. On a eu également du beau temps, donc on a eu moins de difficultés à distribuer. Et puis j'espère que vous serez présents pour les prochains conditionnements et les prochaines distributions. Merci à tous les jeunes et la Tawfiq qui apprenait à projet. Merci, Kola Hafiz.